स्टूडेंट्स आजिर क्लास को आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आमे पंचम श्रेणी परिवेश विज्ञान प्रथम अध्याय सामाजिक श्रृंखला को आरंभ करिबा। एठारे गोटे गप दिया जिछि, सेटा को आमे पढ़िबा। गाँ मझिरे मोहन बाबूंको घर। मिटू और मिकी तांकर दुईटी संतान। मिटू पंचम श्रेणी रे और मिकी सप्तम श्रेणी रे पढ़े। मोहन बाबूंकर गोटे छोट परिवार। मोहन बाबूंकर गीत शुणिबारे भारी शौक। तेणु से सकाळु उठी ओ ऑफिस रु फेरिला परे टेप रे अधिक शब्द करी गीत शुणती। निजर पिलामाने सेही शब्द रे पाठ पढ़ी पारंती नाही। गाँ मझिरे घरटी होइथिबारु पड़ोसी घरर पिलामाने मध्य पाठ पढ़ी पारंती नाही। समस्ते सकाळे और संध्यारे खेलंती। पड़िशा घरर बुढ़ीमा मध्य शांति रे सोई पारंती नाही। जेजेमा मध्य पुराण पढ़ी पारंती नाही। किछि दिन परे देखागला मोहन बाबूंक पिलामाने ओ पड़िशा घरर पिलामाने परीक्षा रे भल कले नाही। कहिलो देखि एही सब असुविधा हेबार कारण कोन? स्टूडेंट एठारे गप माध्यम रे कहा जाइछि जे निजर सुख सुविधा पई अन्य मानकु हैरान देबा, अन्य मानकु कष्ट देबाटा ठीक हुए नाही। जोर रे शब्द करी गीत शुणिबाटा हेउछि मंद अभ्यास। यह निज कानकु क्षति करे। एठारे मोहन बाबू अन्यर भल मंद विचार न करी निजर सुख स्वाच्छंद्य को देखी से गीत शुणिबाकू लागिले, जद्वारा निजर क्षति हेबा संगे संगे अन्य मानकर मध्य क्षति हेला। निज छुआ भल कला नहीं परीक्षा रे, अन्य छुआ माने भी भल कले नहीं। तेणु यह हेउची सामाजिक श्रृंखलार विरोध रे जाइथिबा गोटे कार्य। यह करिबाटा ठीक नुहे स्टूडेंट्स। तो जोर रे शब्द करी गीत शुणिबाटा एक मंद अभ्यास आमे एठू आमे शिखिले। एठारे आमे देखिबा स्टूडेंट्स, प्रथम चित्र रे कोन अछि? लोकटिए गछकू काटुछि। अन्य चित्र रे कोन अछि? गोटी लोक रास्तार मझिरे जिबारो ताकू गाड़ी ता ऊपर गाड़ी माड़ी जिबार ता ऊपर गाड़ी माड़ी जिबार संभावना अछि। तृतीय चित्र रे कोन अछि स्टूडेंट्स? तृतीय चित्र रे आमे देखुछु घरर मैला पानी रास्ता को छाड़ी दिया जाइछि। ताहाले स्टूडेंट्स एही तीनोटी चित्र ठीक कथा नुह। गछ काटिबाटा खराब अभ्यास, रास्तार मझिरे चलिबा मध्य खराब अभ्यास, आउ रास्ता को घरर मैला पानी छाड़िबा मध्य खराब अभ्यास। ताहले भल अभ्यास आउ मंद अभ्यास आमे किछि भल अभ्यास और किछि मंद अभ्यास आमे एठी लेखिबा। प्रथम टेबुल रे आमे लिखिबा किछि भल अभ्यास। कोन कोन सब भल अभ्यास थाए स्टूडेंट्स? सकाळु भोरु सोइबा, एक राति रे शीघ्र सोई सकाळु शीघ्र उठिबा एक भल अभ्यास। ठीक समय रे विद्यालय को आसीबा भल अभ्यास। आउ भल अभ्यास कोन? पढ़िबा पूर्वरु भगवान को स्मरण करिबा एक भल अभ्यास। बापा मांकर आशीर्वाद नेबा मध्य भल अभ्यास। आहुरी भल अभ्यास कोन स्टूडेंट्स? छोट छुआ मान को स्नेह करिबा मध्य भल अभ्यास। ताहले मंद अभ्यास माने कोन कोन स्टूडेंट्स? रास्ता मझिरे गपसप होई चलिबा, अन्यर जिनिस को जबरदस्ती आनिबा। आउ मंद अभ्यास कोन? क्लासरूम रे आवर्जना पकेइबा, टीचरकर कथा न शुणिबा, बड़ लोकंक मुहरे जवाब देबा, ए सबु मंद अभ्यास अटे स्टूडेंट्स। आमे
ଆହୁରି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାଜରେ ବାସ କରୁ। ସମାଜ କେତୋଟି ନୀତି ନିୟମରେ ଚାଲେ। କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସମାଜର ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ହୁଏ। ସମାଜରେ ନିଜେ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେପରି ରହିବାରେ ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷକୁ କିଛି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ହୁଏ। ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଏ। ଏସବୁ ନିୟମ ନ ମାନିବା ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ମଣିଷମାନେ ତ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଅଟୁ। ଆମେ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଛୁ। ଏହି ସମାଜରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଚଳିଲେ ଆମ ସମାଜଟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚଲେ ଆଉ ଆମର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସମାଜର ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଅସୁବିଧା ହେବ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସମାଜଟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚଳିବ। ସମାଜରେ କେତେକ ଲୋକ ନାନା ପ୍ରକାରର ଅପରାଧ କରନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅପରାଧ ଥାଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଚୋରି, ଡକାୟତି, ମାରପିଟ କରିବା, ଧମକ ଚମକ ଦେବା ଓ ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା, ଏହି ସବୁ ହେଲା ସାମାଜିକ ଅପରାଧ। ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଘରଦ୍ୱାର, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆସବାବପତ୍ର, ଗାଡ଼ି ମଟର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବା ପୋଡ଼ାଜଳା ଓ ଲୁଟତରାଜ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। କେତେକ ଲୋକ ବିନା ଟିକସରେ ବସ୍, ଟ୍ରେନ୍ ଆଦିରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନଧିକାର ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ଏହିସବୁ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ସମାଜର ତଥା ଦେଶର ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଉପୁଜିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କି ଅପରାଧ ଘଟେ? ଯେପରି ସୁନା ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡାଇ ନେବା, ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚୋରି କରି ନେବା, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା, ଆଉ ରାସ୍ତାକୁ ଜାମ୍ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ମଦ ପିଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୟ ହେବ ତଥା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷୟ ହେବ। ତାହେଲେ ମଦ ପିଇ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଏହି ଘରରେ ପୂରଣ କରିବା। ତାପରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା, ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇବା, ଅଫିମ ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମନରେ ଏକ ସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଫଳରେ ସେ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଏ। ସେ ଗୁଣ୍ଡାଗରି, ଅବିବେକିତା, ଚୋରି, ଡକାୟତି ଆଦି ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କେଉଁଠି ଭୁଲ ଓ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଘରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଓ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି, ଅଫିମ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏକ ସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି, ଅବିବେକିତା, ଚୋରି, ଡକାୟତି ଆଦି ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଘରେ ଓ ବାହାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ଲୋକେ ତାକୁ ଭୟ ତ କରନ୍ତି ଓ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ତ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଆମ ସମାଜରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅପରାଧ ନିରାକରଣର ଉପାୟ କ'ଣ? କ'ଣ ସବୁ ଆମେ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ସମାଜରେ କିଛି ଅପରାଧ ଦୂର ହେବ?
प्रथमे आमे कौन करबा पिला माने पाठ पढ़िबा दरकार कारण शिक्षा मनीषको ठीक बाटरे निए जो पिला माने आमे देखिथिबा जो पिला माने पाठ पढ़ी न थांती छोट बयसरु से माने एठी सेठी बेकार बुलु थांती से माने कौन करंती से माने मद्यपान करती सिगारेट टाणती आउ पैसा लोभ करती आउ चोरी डकायती आदि काम करथांती। एमाने जदि पाठ पढ़िबे ताहेले सेमाने ठीक बाटरे जीवे आउ अपराध करिबे नहीं। ताहेले स्टूडेंट्स प्रथम अपराध निराकरणर प्रथम उपाय हैला जे समस्ते पाठ पढ़िबा दरकार। द्वितीयटी कौन मंद अभ्यास ओ ताकु नहीं घटुवा दुर्घटना और अपराध दूरदर्शन देखाइबा तथा रेडियो रे प्रचार करिबा दरकार। मंद अभ्यास और ताकु नहीं घटुवा दुर्घटना और अपराध को आमे अन्य माननको आखि सामना रे रखिबा जद्वारा लोके सतर्क हेबे आउ मंद अभ्यास को छाड़िबे। तृतीयटी कौन विद्यालय रे मंद अभ्यास और तत्जनित असुविधा उपरे तर्क सभा और विभिन्न प्रतियोगिता हेबा दरकार। विद्यालय रे कौन करिबे आमे मंद अभ्यास और सेथि जोगु कौन कौन सबु असुविधा हुए आमे छुआ मानक मध्य तर्क सभा और प्रतियोगिता करिबा जद्वारा पिला माने निजे सचेतन हेबे जे मंद अभ्यास जोगु एही सबु क्षति होउछि बोली आउ निज निज घर को सदा तथा निज पड़ोसी माननको से माने शिखेबे। चतुर्थटी कौन मंद अभ्यास और अपराध संपर्कीय यात्रा एवं पथप्रांत नाटक विभिन्न गली कंदी हेबा दरकार। मंद अभ्यास और अपराध को आमे कौन करबा विभिन्न नाटक रे देखेबा। पंचमटी कौन अपराधी को कठोर दंड देवा व्यवस्था करा जिबा उचित जे दोष कला ताकू कठोर दंड देले लोके भयभीत हेबे आउ अपराध करिवे नाही। षष्ठती कौन निशा द्रव्यर शरीर प्रति पड़ुवा कुप्रभाव विषय रे आमे समस्तंकु सचेतन करि देबा। निशा द्रव्य कले शरीर को किपरि यार कुप्रभाव पड़े एथि जोगु लोके किपरि मृत्युवरण करिथांती ये सबु लोकंकु जणेई देइकरी तांको मनरे निशा द्रव्य प्रति भय सृष्टि करिबा उचित स्टूडेंट्स। ताहले आमे आज आमे पढ़िला सामाजिक श्रृंखला विषय रे। ताहले स्टूडेंट्स आमे एठिरे शिखिला मंद अभ्यास कौन सामाजिक अपराध कौन सामाजिक अपराध कले कौन हुए किपरि आम समाज रे विशृंखला सृष्टि हुए ए सबु पढ़िला। ताहले स्टूडेंट्स आज वीडियो को आमे एठी रखिबा।